बर्तमान आम वाटरफॉल जाऊे ठीक अच्छे मुझे मोर फेस देख ना रास्ता भी दुकान आराम से जापर मोर रेकर्डिंग आश्चर्य वाटरफॉल जीवा पूर्व मोर मार्केट अच्छे तो मार्केट से बहुत पार्किंग एरिया से दुकान कर व्यवसाय कर बहुत सुंदर चारिपटे तो यहाँ वाटरफॉल स्टार्ट ये केमती ब्रिज होता बड़ गछ अच्छी तार चेहरा जाक पूरा ये ब्रिज आश्चर्य भाव से जस्ट माटी पत्थर काठ देकी से ब्रिज कर तलपटे गोटे पूरा ये देखा केवल एपटे गोटे झरना गोटे पीने वाला पानी है क्या? मोटे तो 7 जन पानी पीछे तो गलु ना तो ब्रिजटा देखो तो देखा डबल डेकर सेमती यहाँ भी अच्छी मेघालय बहुत सुंदर सुंदर जगह पर्यटक स्थल अच्छे सब एरिया से बुझापी देखो तो ब्रिज मुझे जाऊँगी यहाँ ब्रिज दीपटे गछ अच्छी से गचर चेर देकी शंख गोटे देखते चेहरा जगह पिंती लगी पचारू आम तो आखर झरनाटा पूरा जाऊँ देखते मुझे जी देखा जावाक मटी आ काठ देकी से
ଏଠୁ ପାଣି ପୁରା ସଫା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଭିଲେଜର ପାଖ ଗାଁ ସରି ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ଭିଲେଜର ହିଁ ସେଇଠି ଏସବୁ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଏ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ପୁରା ସଫା ହେଇଛି ପାଣି ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଣି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆଉ ଏ ୱାଟରଫଲ୍ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ 40 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ କେବଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୁଲିଯାଇଛି ବହୁତ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେପଟେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଆମେ ତଳକୁ ଝରଣାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିକି ଏଇଠି ମଜା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ସେପଟେ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ସେଇଠୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯିଏ ଟିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ସେଠାରେ ବାଉଣ୍ଡରେ ସବୁ ନିଜେ ବନେଇଛୁ ଏଇଟା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆମେ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ସେଇଠି ସେଇ ପଇସାରେ ସେଇଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବି କରୁଛୁ ସେପଟେ ବାଧ୍ୟ କ'ଣ ମାଛ ଥିଲେ ବି ସଫା ପାଣି କୋଉଟା ଛିଡ଼ା ହେବ तो काली दिया कुछ हम हाँ रिकॉर्डिंग लगा दिया Bridge କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି
हाँ ठीक है